Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kakak abang asisten laboratorium PP. Baik, pada kali ini saya akan menjabarkan bagaimana pengaplikasian CPCE Coral Point Count with Excel Extension dalam analisis tutupan karang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Tamuna dengan NIM 2003020885 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Hal yang pertama akan kita lakukan ialah mengklik toolbar Utilize dengan submenunya Created Code File dengan kita isi kategori kodenya ialah AC dengan kategori name-nya ialah Hard Coral. Lalu kita pilih Add to Code File. Kategori kode file kedua ialah NC dengan name-nya Non Coral. Add to Code File. Kategori ketiga ialah TWS dengan kategori name Tape 1 and Shadow. Lalu kita urutkan AC-nya di atas dan NC-nya di tengah. Lalu subtype kategori kodenya ialah kita pertama kali klik HC-nya dulu, lalu klik HC, lalu kemudian set kategori name-nya Hard Coral. Lalu klik Add to Code File, NC, isi NC dengan Non Coral. Add to Code File, lalu TWS dengan subkategori kode TWS. Kategori name-nya Type 1 Shadow. Add to Code File. Kita urutkan HC-nya di atas, move off. TWS-nya di bawah, move down. Kita blok NC-nya, lalu save code file. Lalu kita klik HC-nya ialah data CPCE EPP. Lalu save. Kita klik exit. Lalu toolbar option, save code file. Lalu kita pilih yang sudah disimpan tadi. Kita open. Kita buka toolbar file, lalu multi-file image or file processing, proses ini, lalu klik data C, user, lalu kita pilih 3, lalu oke. Kita deskripsiin tutupan karangnya ialah dengan persegi. Lalu kita accept border size-nya. Lalu close. Lalu kita input ID point-nya ialah yang pertama itu ialah kita dapat lihat pemrograman itu merupakan hard coral. Yang kedua itu ialah non coral. Yang ketiga ialah non coral. Yang keempat ialah hard coral. Yang kelima ialah hard.
Yang keenam hard, jelas. Yang ketujuh termasuk hard. Yang ke-8 termasuk non-coral. Yang ke-9 termasuk coral keras. Dan yang ke-10 ialah hard coral. Lalu kita next file in datasetnya lagi, kemudian ke lembar yang kedua sampai 3 lembar. Lalu kita isi arsirannya dengan mematok persegi, lalu accept border size, di close. Lalu kita input ID poinnya lagi seperti tadi. Satu itu non coral, yang kedua itu coral, hard coral, yang ketiga hard coral, yang keempat hard coral, yang kelima non coral, yang keenam non coral, yang ketujuh hard coral, yang ke-8 hard coral, yang ke-9 non coral, yang ke-10 hard coral. Lalu data yang ketiga ialah next file lembaran baru. Data terakhir kita buat arsiran kembali, menu tutupannya, lalu accept border size, lalu di close menu ini. Lalu kita input ID poinnya tadi seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu non coral, dapat kita lihat jelas. Yang kedua hard coral, yang ketiga hard coral, yang keempat non coral, yang kelima non coral, yang keenam non coral, yang ketujuh hard coral, yang ke-8 hard coral, yang ke-9 non coral, yang ke-10 hard coral. Lalu kita sudah menuju data yang terakhir, lalu kita masuk ke data yang pertama. Untuk kita sajikan ialah dengan cara file, save, kita save datanya. Yang pertama tadi dulu, save data dengan cara data 1 CPCE. Selanjutnya data yang kedua, kita klik menu next tadi, lalu klik file, toolbar file, lalu save data lagi. Lalu file yang ketiga. Lalu klik save. Lalu terakhir kita input data-data yang tadi ke dalam save CPC files to Excel. Retrieving CPC file. Kita blok data yang tadi kita simpan barusan dengan 3 nama tadi. Lalu transact name-nya kita buat data gabungannya. Data 1, 2, 3, Daniel CPCE. Lalu klik menu proses file. Lalu kita buat ke open XML. Lalu kita tunggu exporting CPC file ke Excel-nya. Dan sudah selesai terchecklist, kita simpan dengan nama data CPCE
dengan nama sendiri. Lalu klik save. Sudah tersave ya. Dan dapat kita lihat di file folder. Data CPCE Daniel 085 yang baru kita save, kita buka. Dan ini merupakan data dari analisis tutupan karangnya yang saya sudah kerjakan dan dapat kita tandai dengan cara menaruh di kolom K dengan baris ke-10 dengan nama sendiri, bahwasannya ini ialah merupakan pengerjaan kita. Dengan NIM di bawahnya. Lalu bisa kita klik Ctrl Save untuk menyimpan, sudah tersimpan. Berikut merupakan data analisis tutupan karang Daniel Tambunan 20.03.02.85. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, salam bahari. Terima kasih.